یکی از مهمترین عامل‌های خودشناسی ملی این دانستن تاریخی وطن میباشد. در این سمت واسطه اساسی تحقیق واقعیت تاریخ ملت، تفسیر و معتقدگردانی توسط نتیجه‌های معتمد و ثابت نموده اهل زیا، عالمان و دانشمندان به حساب می‌رود. دانش‌های واقعی برای فعالیت عملی ضرور میباشند. بعداً کوشش دانستن و صفت‌های است منسوب به انسان همچون موجودات صاحب شعور و مقصدناک عمل کننده. مس برای همین در همه دوره‌های ترقیات جامعه فعالیت آدمیزاد برای درک نمودن و از خود کردن دانش‌ها درباره طبیعت و جمعیت وجود داشت. برای تشکل دادن تفکر جامعه علم تاریخ موقع کلیدی دارد. همچون قسمتی از دانش‌های گومانیتری این علم اهمیت بزرگی عملی کسب کرده است. آن به واسطه متدهای گوناگون علمی نظریوی و دلیل‌ها جهت دانستن حقیقت طبیعت، جمعیت و تفکر وظیفه‌های در نزدش گذاشته شده را عملی می‌سازد. معلوم است که در جریان تحقیق و معین کردن حقیقت واقعی چند جزئیات نقش کلیدی دارند: سوبیکت، ابیکت و متد آموزش. درست و با مقصدهای معین گشته موافق گردانیدن آنها ضمانت موفقیت تحقیقات می باشد. ارخئولوژیا از مهمترین واسطه‌های دانستن حقیقت واقعی است. یکی از متفکران بزرگ عصر 19 اروپا تاکید کرده است: نه تنها نتیجه تحقیقات بلکه راهی که به همین مقصد استفاده می شود باید حقیقی باشد. تحقیقات حقیقت خود باید حقیقی باشد. علم‌های واقعی متریالی باستانشناسی که ارخئولوژیا از جمله آنهاست و در این زمینه تأمین کننده چنین طلبات علمی به حساب می رود. ما از همین علم گذشته را در اساس مواد اصلی آموخته، نظریه و فرضیه های تاریخی را با دلیل های مادی اثبات می نماید. ارخئولوژیا و پaleontologia علم های مهم هستند. سرنوشت مردمان موضع های گوناگون آسیای مرکزی از جمله تاجیکان را که در زمانهای پیشین شرایط سنگین روزگذرانی و ویژه مشکلات خط و سواد داشتند روشن می سازد و بسیاری از معماهای تاریخی جواب می گوید. معلوم است که خط سابقه بیش از 5000 ساله دارد، اما دسترسی به آن که می توانست مهمترین سرچشمه تحقیق باشد نه به هر قوم و ملت و طبقه های اجتماعی به پورگی میسر گردیده است. از این لحاظ تحقیقات یادگاری های باستانی فرخارزمین که از جانب عالمان تاریخ شناس و ارخئولوژ ها تاتیانا فیلیمونووا، موحیدینوف، غفاروف انجام یافته در شکل اثر پیشکش خوانندگان شده است، جالب توجه مخصوصی نظریوی و علمی می باشد. Раскопки Пархари имеют исключительное значение для истории таджикского народа, поскольку долгие годы считалось, что эпоха бронзы в Таджикистане начинается с конца второго тысячелетия, памятники. Этот вот единственный на настоящее время памятник в Фархоре, он как раз относится к ранней бронзе. То есть был заполнен, этот памятник заполнил практически лакуну, такой провал в истории Таджикистана почти за 1500 лет. Поэтому раскопки там уже ведутся давно, и я думаю, продолжаться будет еще долго. Но это так кажется, что вот раскопки идут на одном памятнике, и каждый год это просто повторяющиеся идут там находки там керамики, там металлических предметов или еще каких-либо предметов. Но не так. Каждый год раскопки приносят совершенно иногда исключительные, интересные или редкие материалы. Вот в данном случае в этом году был найден очень красивый сосуд, изготовленный из камня, из мраморовидного известняка. Он такой кубической формы, с боковыми такими прорезями. Это первый сосуд, который мы получили для истории таджикского народа. Важно и продолжать эти находки, потому что до этого в Южном Таджикистане, как я сказал, это первый памятник. До этого был известен памятник этого времени только в Саразме, на севере Таджикистана. Вот теперь это у нас на юге Таджикистана. طور معلوم است سال 1836 سرپرست آثارخانه ملی شهر کوپنگاگن تومسون با مقررات سیستم 3 عصر برآمد کرده
назариёти худро асри сангин, асри биринҷӣ ва асри оҳанӣ ном бурд. мин баъд аз тасниф тӯли таърихи илмҳои археология ва палеонтология ҳамчун давраҳои аслии муайянкунандаи таҳоввулоти ҳаёти одамизод ба таври васеъ қабул гардид. тафсир ва устухонбандии муҳтавои асар ба ҳамин усули классикӣ шакл гирифтааст. он вобаста ба тавони мардумони маҳал дар сохтани воситаҳои истеҳсолот ва маводи мавриди истифода қарор гирифта тақсимбандӣ шудааст. вобаста ба натиҷаи ҳафриёти дастрас гардида дараҷаи тараққиёти шаҳрсозӣ, маҳалҳои сукунати аҳолӣ ҳамчун сарчашмаи омӯзиш, арзёбӣ ва хулосабарорӣ интихоб шудаанд. бо пайдо кардани бозёфтаҳои моддӣ аз қабили зерсутунҳо, сутунҳои боҳашамат, тахтасангҳои коркардшудаи ороишӣ, доираҳои сангини бо гаҷ ороишёфта, олимон ба хулосае омаданд, ки дар мавзеи ҳозираи Кӯҳандиёр шаҳри бузурги қомат афрохта будааст ва дар маркази он қасри муҳташаме вуҷуд доштааст. ҳамчунон дар ноҳияи Фархор аз аҳди қадим бозёфтаҳои нодир дар шакли гулдузӣ дар матои пахтагӣ дастрас гардидаанд. омӯзиши он нишон медиҳад, ки инчунин санъат дар замони тоисломӣ арзи ҳастӣ кардааст. он аз салиқаи баланди санъати наққошӣ, тавони бо зарҳал инъикос кардани тахайюлоти бадеии сокинони маҳаллии давр шаҳодат медиҳад. муҳаққиқон онро ба асри биринҷӣ нисбат доданд. ҳафриёти пайдошуда дар деҳаи арчаи ноҳияи Фархор нишонгари он аст, ки дар ин мавзеъ корхонаҳои заргарӣ фаъолият мекард. қолабҳои аз нефрит сохташуда ҳамчунин дастпонаҳои нуқрагини ёфт гардида далели ин гуфтаҳост. умумияти маданӣ ва алоқамандии мардуми Фархорзаминро ба сокинони мавзеи тарихии Саразм чандин бозёфто аз қабили гарданбандҳо, муҳраҳо ва зарфҳои махсуси сафолӣ, ки аз лиҳози шакл, салиқа ва мундариҷаи тасвирҳо якхела ва ба ҳам наздиканд, тасдиқ карданд. маҳз аз бозёфтҳои археологӣ олимон ба натиҷа расидаанд, ки мавзеи Фархор ҳам аз тохтутози аҷнабиён эмин намондааст. ин қаламрав аз лиҳози мавқеи стратегӣ, ҷуғрофӣ, релеф, иқлим, олами бои набототу ҳайвонот, заминҳои васеъи корам, худкифоии об, чарогоҳҳо, бандар ва гузаргоҳи дарёӣ ҳамавақт таваҷҷӯҳи миллат ва қавму қабилаҳои бегонаро ба худ ҷалб менамудааст. ҳафриёти археологӣ, дарёфти маводи чакан, дигар намудҳои либоси миллии тоҷикӣ ва асбоби рӯзгор, таҳлилҳои антропологӣ ва семантикии топонимикаи маҳал Фархор, Сомончӣ, Арча, Аловиддин, Шуркул, Золизар, Сурхоб, Осмонтепа, Шаҳртепа ва дигарҳо бармало нишон медиҳад, ки мардуми қадимаи маҳаллии минтақаи Фархор асосан тоҷикон буданд. онҳо нисбат ба аҷнабиёни ғосиб бо кулли имконот ҳама сар ба сар ба ивази ҷони худ мубориза бурда, баробом зану фарзанд ва пайвандони хешро ҳифз кардаанд. Мы хотели бы, чтобы там был раньше город. Что был там не кроме только могильника, а уже был бы и город. Ну, естественно, где есть могильник, по идее, должны быть и поселения. Если не город, то хотя бы поселения какие-то. Но это не всегда так, потому что в бронзе большая часть племен все-таки занималась скотоводством. И они не сидели на месте, они двигались вместе со своими стадами вверх и вниз по Сурхобу, доходя даже до верховьев этого Сурхоба. Вот. Поэтому мы, конечно, хотели бы это иметь. Вот на примере, как у нас есть один памятник, Кангуртут, в Донгаринском районе. Там у нас как раз есть комплекс поселения и могильник. Но это в идеале. Ну, как правило, в идеала мы достигаем крайне редко. Это может быть там рядом поселение, а может быть оставлялись какими-то кочующими племенами. Это раз. Во-вторых, если даже и город, там поселение какое-то там было, то найти его сейчас весьма сложно, потому что эта территория, поселение было в любом случае не на холмах, а было внизу в долине. Ну, как и сейчас, селение в долине, а кладбище, мазары все на прилегающих холмах. Тогда точно так же такая же была система. Вот. Сейчас в долине искать чего-то очень сложно. Во-первых, она подвергалась постоянным паводкам. Пока не построили выше по Пянджу, возле Чубека, плотину, эта территория постоянно заливалась во время весны паводками. И вот этими вот паводками аллювиальные отложения, песка и всего остальное, они сейчас практически полностью все скрыли древние поселения. И если мы и найдем когда-то, то весьма случайно.
Вот недалеко от Фархурского могильника проводили раскопки очень интересного античного греко-бактрийского времени поселения Саксанахур. И там, когда закладывали шурфы, уже прошли все вот эти строительные горизонты античности, и на глубине почти 4 метров вышли на вот какие-то остатки эпохи бронзы. Но вот все представьте себе, вот сверху, как мы можем рассмотреть, что делается на глубине 4 метров. Вот такие вот остатки паводков вот сохранились, вот, то есть они перекрыли все то, что было вот в древности, особенно в эпоху бронзы. ҳангоми ҳафриёд ашёҳое низ пайдо шудаанд ки аз маданияти юнону бохтарӣ то истилои араб шаҳодат медиҳанд. бозёфти муҷассамаҳои занона ки дар шакли олиҳа тасвир шудаанд аз манзалати шоистаи зан дар замони бохтариҳо шаҳодат медиҳанд. онҳоро муаррихон аз ҷумлаи иконографияи замон номбурд кардаанд. дастовардҳои зиёди мавзеъҳои тарихии фархорро олимон ба замони кушониён мансуб медонанд. ҳамчун далели дараҷаи ба замони худ мувофиқ будани тараққиёти илму маърифат тавсиф менамоянд. ҳамзамон ба ақидаи муҳаққиқон номи фархор ба макони будҳо будани мавзеи номбурда ишорат мекунад. ин фарзия бо назардошти бозёфтҳои қадимӣ тақвият дода мешавад. бинандаи азиз, айни ҳол мо дар баландии 420 метр аз ноҳияи фархор дар назди як ёдгории таърихӣ қарор дорем ки имрӯз аз наздик онро бо шумо шинос мекунем. таҳқиқи ёдгориҳои бостонӣ яке аз роҳҳои муҳими шинохти таърихи қадима ва раванди иҷтимоиву иқтисодии ҷомеаи ҷаҳон мебошад. дар қисмати ҷанубии тоҷикистон дар ноҳияи фархор бо ёрии таҳқиқоти илмии институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи аҳмади дониши академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ёдгории нодири археологӣ бо номи Чилтанбобо кашф ва мавриди омӯзиш қарор дорад ки ба давраҳои миёнаи асри биринҷ мансуб аст. институт таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи аҳмади дониш бо чандин муассисаҳои илмӣ, таҳқиқотии хориҷӣ ҳамкориҳои зич ба роҳ мондааст ва дар якҷоягӣ бо онҳо бештар дар кофтуко ва ҷустуҷӯи ёдгориҳои таърихӣ, таҳқиқи онҳо ва муаррифии онҳо машғул мешавад. экспедитсияҳои якҷоя ки бо муассисаҳои таҳқиқоти илмии хориҷӣ баргузор мешаванд дар ёдгориҳои Кулдара, Лоҳутӣ, Хонақо ки ин ёдгориҳо дар ноҳияи Ховалинганд ва ба давраи палеолит тааллуқ доранд, ёдгориҳои Чилтанбобои ноҳияи Фархор, Тахти сангин, Саразм ва дигар ёдгориҳо корҳои муштарак ҳамасола анҷом дода мешаванд. ёдгорие ки айни ҳол мавриди таҳқиқ қарор дорад, ёдгории Чилтанбобои ноҳияи Фархор, ин ёдгорӣ ба давраи асри биринҷӣ 1003 ва 2ро дар бар мегирад. соли 2013 вақте ки собиқ директори институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмад Дониш академик Раҳим Масуф бо доктори илмҳои таърих Саидмурод Бобомулоев зимни ифтитоҳи осорхонаи Фархор даъват мешаванд ва дар он ҷо бо бозёфтҳои таърихие вомехӯранд ки онҳо ба давраи асри биринҷӣ тааллуқ доранд. онҳо тасмим мегиранд ки дар ин ноҳия корҳои ҷустуҷӯии бостоншиносиро таҳризӣ намоянд. бинобар ин охири моҳи октябри соли 2013 бо роҳбарии Бобомулоев Саймурод дар ноҳияи Фархор корҳои ҷустуҷӯӣ сурат мегирад ва дар хиди қабристони Чилтанбобо бозёфтҳои асри биринҷӣ пайдо мегарданд. вақте ки ин бозёфтҳо муаррифӣ мешавад, диққати бисёр олимони хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. институти шарқшиносии академияи илмҳои Россия ва фонди осорхонаи лиричаи Италия пешниҳод менамоянд ки дар ҳамин ёдгорӣ таҳқиқоти муштарак анҷом диҳанд. муддати чанд сол мешавад ки дар ин ёдгорӣ бо иштироки олимони институти шарқшиносии академияи илмҳои Россия, хусусан доктори илмҳои таърих Наталья Матвеевна ва ходими илмии осорхонаи лиричаи Италия Ломбардо Ҷавана корҳои тадқиқоти бостоншиносӣ идома доранд.
از تاریخ 1 می سال جاری در موضع تاریخی چلتنبابوی ناحیه فرخار تحقیقات یکجایی انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان و انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌های روسیه ادامه کرد. در نتیجه این گفتگوها باستانشناسان به دریافت چندین مدفن شدگان مشرف گشتند که این بازیافت به فرهنگ وخشانی ها راست می آید و آنها با طرز فرق کننده در گروه ها جایگیر شدند. اثنای ثبت برنامه دایر به این بازیافت با ناتالیا وینگراد و نامزد علم های تاریخ از انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم های روسیه هم صحبت گردیدیم. اکنون من به نمی جای کویشگاه به پایانی 2.5 متر میفرایم تا در اینجا آن بازیافت‌های تاریخی که متعلق به عصر برنجند به شما از نزدیکی آشنا سازم و در اینجا هم صحبت میشوم با عالم ساحه. مهمیت این بازیافت‌ها رو برای ما قصه میکند. پس ما رو همراه باشید. در چخوری 2.5 متر بازیافت شده است 4 جسد و این حال از متخصصان ساحه معین میکنیم که آیا سن و سال انمون مدفن شدگان معلوم است و در اینجا در بالاتر ذکر کردیم که به عصر برنج متعلقاً و از نگاه تحقیقاتیون چگونه است. Парное детское погребение. Скорее всего, это где-то 5-6 лет. Но наш антрополог потом нам точно скажет, какой это возраст. Да. Обычно эти погребения копают не глубоко. Взрослые погребения копают обычно на глубине 2 метров. Здесь они, как вы видите, они немножко как бы не так глубоко, поскольку был трактор, и он срезал верхние слои, то есть на самом деле здесь должно быть намного глубже. Но кроме одиночных погребений у нас встречаются и коллективные погребения. То есть это может быть 4 скелета, 3 скелета или парное захоронение. Интересно то, что когда это коллективное захоронение, то предыдущие захоронения кости собираются в кучку, и уже кладется новый погребенный. Такие захоронения у нас тоже есть, вот мы в прошлом году их раскапывали. Кроме того, всегда в каждое погребение кладутся какие-то поминальные вещи. То есть это могут быть сосуды, бусы, металл, каменные изделия. Это мы все сможем вам показать в нашем музее и в нашей лаборатории. Это находки этого года. بیننده عزیز اینجا متخصصی ساحه شرح دادن که در اینجا جسد 2 کودک در نظر داشته شده از موافق تحقیقات و آنگوری آنها نه آنقدر چقور گفته می شود و در اینجا اشاره می رود با متخصصانی که آنتروپولوگ هستند که در اینجا زن است زیرا قبر آنها نزدیک 2 متر را تشکیل داده است و این کس گفتند که حیات اجتماعی آن بازیافتا از اونی که در آنجا محفوظ شده مهره های از سنگ های قیمت بها حتی از طلا هم نیز بازیافت می شود و حالت اجتماعی همون جسد ها از اون نیز مشخص کرده می شود که ما می توانیم دیرتر در آثارخانه تاریخی این رو برای شما مشخص تر فهمونیم. پس برنامه ما رو همراهی کنید. Это земледельцы, которые жили здесь, и они, это культура, пяржа, фархорская культура, которая распространяется сейчас и в Северном Афганистане, и в Северо-Восточном Иране. То есть это была единая культурно-историческая область. То есть раньше не было границ. Вот. Мы очень бы хотели, конечно, найти еще поселение, но, к сожалению, пока мы не нашли поселения, надеемся только. خب معلومه میگویند که مردم هایی که در اینجا زندگی میکردن بیشتر به دهقانی و باغداری مشغول بودند و مردمان قسمتی ماورانهر و خراسان را تشکیل میدادند که قسمت های شمالی کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان را امروز تشکیل میدهد و متاسفانه ما در آن جایها عین حال دسترسی نداریم و کوشش میکنیم که در آینده نیز بر آن منطقه سفر کنیم و بازیافت‌های نوی را برای شما معرفی گردانیم. و خب در آن زمان نیز گروهی وجود داشتند که یک رسم بود که مرده ها رو یعنی جسد ها رو گروهی دفن میکردن شاید برای کم اشغال کردن زمین باشد و چگونه و در بازیافت‌های آنها این گونه جسد ها نیز بودند. Кроме земледельческих племен, тут жили и племена степного круга. Это андроновские племена и вашские. И как раз раскопки, которые у нас ниже, там были как раз погребения этих культур. Если вы хотите, мы можем спуститься и мы вам покажем там. در پایانتر دیگر کاوش ها هستند که به قبیله اندرانوها و وخشی ها تعلق دارند که
آنها فرهنگ مردمی پنجکین و باختر رو انعکاس میکنند که دیرتر با آنها شما را آشنا میکنیم. Погребение варской и андроновской культуры, они такие же. Вот вы видите, что они все вот в данном случае скорчены, то есть лежат на левом или на правом боку, и ноги подогнуты. И вот варская и андроновская культура также хоронили, как различий здесь нету. Различий только в инвентаре. خب در این جسدها مشاهده میشد که نفرانی که از قبیله اندرونوف ها بودند آنها نیز به شکلی که طفل در بطن مادر باشد گرانیده میشدند. فرقیت آنها با ارشیافت‌های بازیافت شده فرقیت دارد. در نتیجه کاوش‌ها از جانب باستانشناسان فدراسیای روسیه و تاجیکستان از موضع حضرت چلتن ناحیه فرخور نگاره‌های دریافت گردیدند که به آخر عصر 3 و اول عصر 2 پیش از میلاد تعلق دارند. نگاره‌های پیدا شده حالا از جانب کارشناسان صاحب مورد تشخیص قرار دارند. بعد خلاصه آنها بازیافته را حتما به تماشا خواهیم گذاشت. در دوام این تحقیقات باستانشناسان ظرف‌های کلالی، آرایشات زنانه و غیره را پیدا نمودند. نگاره‌های یافت شده تخمین را در خصوص رابطه قوی داشتن مدنیت سرزم و فرخار می‌افزایند. حالا کاوش‌ها در ناحیه فرخار از جانب باستانشناسان ادامه دارند. تا سال‌های اخیر از طرف عالمان کشور در یکجایگی با فدراسیای روسیه و ایتالیا در ناحیه فرخار کاوش‌های آرکئولوژی ادامه دارد. ضمن این تحقیقات‌ها در ناحیه مذکور 41 موضع‌های تاریخی پیدا کردند. من جوانا لامباردو باستانشناس هستم. من در آثارخانه بین المللی شرقشناسی فعالیت دارم که سالیان زیاد به لایحه‌های گوناگون فعالیت میبریم. ما سالیان زیاد است که در این لایحه تاریخی باستانشناسی یکجای فعالیت داریم. برایمان خیلی جالب است زیرا تاریخ باستان خود اسرار نهفته‌ای زیاد دارد. قسمت جنوبی تاجیکستان و مرکز آسیای میانه ما در اینجا تمام حفریات‌ها را جمع آوری میکنیم و با احتیاط پاکسازی میکنیم و نامگوی بازیافت‌ها را در فهرست مخصوص جای می‌دهیم. آرایشات و زیورالات دریافت شده از سنگ‌های اصلی به مانند حقیق که در کشورهای تاجیکستان، افغانستان و پاکستان ارزش خیلی بلند دارند در این موضع پیدا شد. اینچنین این زیورالات در بین کشورهای ایران، سوریه و مصر نیز خیلی معمول است. main route of the main commercial route from the place where these stone were, Pakistan, Afghanistan, and it demonstrates that there was a long distance trade between these areas, Pakistan, Afghanistan, Central Asia and Iran, the Iranian plateau, and also the Near East. So these objects could arrive to Syria, Mesopotamia and Egypt. کارمندان آثارخانه کشورشناسی ناحیه فرخار و باستانشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان با گروهی از آنتروپولوژهای روسیه ضمن کاوش‌های باستانشناسی در جماعت شهرک فرخار از بالای مزار چلتن بابا 4 جسد را پیدا نمودند که 2 تایش یکجا گرانیده شدند و پایانتر جسدهای زن و مرد به طور مخصوص جایگیر کرده شدند که به قرنهای ابتدای عصر برنج راست می آید. به اطلاع باستانشناسان در میان 2 جسد یافت شده یک کوزه، آینه نقرگین، سرسوزنی زنانه و یک چند مهره‌های قیمت‌بهای با صنعت بلند نقاشی شده پیدا گردیده است. یک قسم نگاره‌های پیدا شده در آثارخانه ناحیه فرخار نگهداری شده، قسمت دیگری آن را برای تحلیل و تشخیص به اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان بردند. بیننده عزیز، اینک ما در آثارخانه کشورشناسی ناحیه فرخار قرار داریم و بازیافت‌ها و حفریات‌هایی که از منطقه چلتن بابا دریافت کرده می‌شوند بعضیشان در اینجا محفوظ گردیدند و برای بیننده و تماشابینان بسیار جالب است که اشاره می‌کند به قرن‌های خیلی قدیم و انیق‌ترش به 5000 سال پیش که بعضی بازیافت‌ها حتی به قرن برنج منسوبند. آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه فرخار سال 2013 با تشبث جناب عالی پرزیدنت مملکت امام علی رحمان تشکیل شد. سال 2010 وقتی که جناب عالی به ناحیه فرخار تشریف آوردند، اون کسا با تاریخ ناحیه فرخار بسیار خوب شناس بودند، سپارش دادند که در ناحیه فرخار آثارخانه باید ساخته شود و سپارش جناب عالی سال 2013 اجرا شد. از سال 2013 تا به حال در منطقه
чилтанбобо кофткоҳои археологӣ ҳар соли 2 маротиба баҳор ва тирамол ташкил карда мешавад. дар ин кофткоҳои археологҳо аз италия, аз германия, аз русия, аз шаҳрҳои Санкт-Петербург, Москва, Донецк ва дигарҳо доим иштирок мекунанд ва онҳо ба мо бисёр ёрии калон расонданд. ҳамин минтақае ки онҳо кофткоҳои археологӣ мекунанд ба давраи неолити аввал ва неолити охир мутааллиқанд ки маълум мешавад ки таърихи ноҳияи Фархор таърихи 5-5.5 ҳазор сола дорад. он чизе ки шумо дар ҳамин осорхона мебинед аксаран он бозёфтҳое ҳастанд ки аз ҳамин минтақаи чилтанбобо ва иттифоқ 1, иттифоқ 2 ёфт шудаанд. дар ин қабристони таърихӣ ашёҳои зиёде ёфт гардиданд ки ҳамсони бозёфтҳои тамаддунҳои кишоварзии осиёи марказӣ, афғонистон ва эрон дар давраи миёнаи асри биринҷ мебошанд. аз ҷумла гирҳои сангии мармарӣ, асоҳои сангӣ, зарфҳои ониксӣ, моделҳои хона аз гил, дастбонаҳои нуқрагин ва зарфҳои сафолини гуногун шакл кашф гардиданд. ин бозёфтҳо далели маданияти пешрафта дар минтақа мебошад ки бошандагонаш кишоварзӣ, чорводорӣ, моҳидорӣ ва тиҷоратро ба таври ҳамгиро пеш мебурданд. ковишҳои бостоншиносӣ тобистони соли 2013 дар ҷамоати шаҳраки Фархор болои мазори Чилтанбобо оғоз шуда, то ин дам садҳо мавод ва ашёи нодири таърихӣ пайдо гардидааст. дар Фархор бостоншиносон шумораи зиёди ёдгориҳои замонҳои гуногунро ёфтаанд ки аввалини он ба асри санг тааллуқ дорад. дар антропология физикӣ яъне як бахши илми антропология физикӣ аст ки онро палеантропология меноманд, яъне аз рӯи боқимондаи устухони одамон омӯхтани таърих аст. ва мо медонем ки маводҳои палеантропологӣ ҳамчун муҳимтарин манбаъ барои барқарор кардани таърихи инсоният бисёр муҳим мебошанд. ва қабристони мазкур ки имсол дар ин мавсими мо дата қабри мансуб ба ибтидои асри биринҷӣ пайдо намудем ва чӣ хеле ки мебинед, яъне барои ин ҷо марда синну соли 33 то 35 сола гӯронда шудааст ва яъне агар аз ҷиҳати антропологӣ мегӯяд, ин ба намуди нажоди баремиёназаминии шохаи нажоди аврупоӣ дохил мешавад, нажоди калони аврупоӣ. яъне ин нави антропологӣ масалан дар асри биринҷ аз баремиёназамин то сарҳади ғарбии чин паҳн гардида буд ва барои ҳамин мегӯянд ки нажоди баремиёназаминӣ ин гунаи ин нажод хеле зебо, хеле хушнамуд аст ва инра шакли сараш, косахонаи сараш даликхиранӣ, яъне сари дароз, чеҳраи борик ва баланд дорад ва масалан қадимтарин ҳамин бозёфтҳо ҳанӯз дар ҳудуди Тоҷикистон аз қабристони Тутқаҳол ва Сайи Саёд мансуб ба замони неолит ёфт шуданд. хоб баъдтар дар сакояҳои Помири Шарқӣ, дар Фархор, дар макони Мор ва дар худи Саразм ҳам вақте ки боқимондаи ҷасад пайдо шуд, ба ҳамин намуди баремиёназаминӣ марбут аст. хоб яъне барои ташхиси ин боқимондаи устухонҳо усулҳои махсус антропологӣ ҳам усулҳои анъанавӣ ва имрӯз усулҳои муосир ҳастанд ки истифода мебаранд. хоб яъне масалан косахонаи сар мо метавонем аз рӯи усули анъанавӣ чен кунем, андозагирӣ намоем ва баъдтар бо усулҳои махсус онро меомӯзем ва бо дигар чизҳо ҳамон ҳаҷмашро муқоиса мекунем. ин вобаста аз ҳамон хок вобаста дорад. дар он ҷое ки ин ҷасадҳо масалан гӯронда шуданд, ин ҷо иқлим гарм аст ва хуш аст, тамоман намӣ нест ва дар куҷое ки намӣ бисёртар бошад, устухон тез вайрон мешавад ва яке аз сабабҳои ҳифз шудани маҳз дар ҳамин аст. дуюм ин
قبرستان در بلندی جایگیر شده است و در اینجا تماما خوب نمیرسد، و پایان میرود و برای همین حفظ شده است. و امروز یک اصول نوی که مثلا اگر استخوان‌ها حفظشان نادرست یا بد باشند، اصول نوی که در دنیا در علم معاصر بسیار استفاده میکنه، این تشخیص ژنتیکی است، یعنی دنکا تحلیل ژنتیکی است. و ما از 4 قبر که 2 دندان کرسی گرفتیم و به خارجه با آلمان برای میفرستانیم تحلیل ژنتیکی که با امکان میدهد برای آلمان درباره سن و سال، درباره دوامناکی عمر، درباره درجه خیش تباری و حتی از چه درباره بیماری‌های پنج شونده که در بین همین پاپولیاسیا در پنج شده بودن معلومات مشخص کرد. شهرک شورتپه یا مزارتپه به دوره اول عصر میانگی راست می آید. یادگاری زولیزر، مرکزی ختلان پیش از اسلامی، قصر شاهان ختلان به شمار رفته، رازهای سر به مهر تاریخ را با خود دارد. چندی از این یادگاری های تاریخی و فرهنگی ناحیه شامل فهرست میراث فرهنگی بشر یونسکو باشند هم متاسفانه قسمتی از آنها سال به سال خراب و ولنگار گشته، بعضیشان به کامی عدم می روند. چنانچه از 56 یادگاری تاریخی در حدود ناحیه فرخار قید شده، تنها خرابه های ناچیز باقی مانده است. از جمله باستانشناسان ضمن حفریات دقیق کردند که حدود یادگاری زولیزر 60-70 گکتار را اشغال میکرد که همگی 6-7 گکتاری آن باقی مانده است. همین مساحت کم نیز به گورستان تبدیل یافته، یک قسمت دیگری آن زمین های کشت و چراگاه شده است. تحقیقات درباره یادگاری های باستانی فرخار زمین قدمی مهم است برای دانستن جزئیات تاریخی وطن ما تاجیکستان عزیز.